जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजु क्लासेस। तो बेसिकली आज आम जानव जे कौन पाई आम गोटे गवर्नमेंट बीएड सीट आम पाई पारना आ कौन कले आम पाइपर आ कौन सबू तार ड्रबैक्स रही जहाँपाई आम पाइपारूना। जदि यहाँ आम आमर शेष सुजोग बोली भाविबा ताहले कौन करने को हम आम किपरि पाइपर। ओके, लेट्स स्टार्ट करिया। एक्चुअली गोटे बड़ कनसर्न होची ए जो गवर्नमेंट सीट मैट्रिक्स तुम निजे देखिपार जे गवर्नमेंट जो ये सीट मैट्रिक्स होची रेगुलर अच्छी केते 1700टा सीट, सेल्फ फाइनेंसिंग अच्छी केते 750टा सीट और टोटल होची केते 2450 सीट। ठीक अच्छे, से भितर कैटेगरी वाइज देखिले यूआर कैटेगरी 850 टी, एससी बीसी कैटेगरी 191 टी, एससी कैटेगरी 276 टी और एसटी कैटेगरी 383 टी। ओके, पुणी से भितर रही कौन आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो यही सब जिनस गुड़ाक देखा गले गोटे पिलार माने कौन गोटे गवर्नमेंट सीट पाइबार चांसेस केते जानिच देख 2450टा सीट केते कम्पीट करुचंती एस्पिरेंट्स 1,18,000 पिला। तो मात्र 2.07% चांस से तुमको कम्पीट करने को पड़े। आउ गोटे कथा हूँ तार कट ऑफ केमी कौन जाऊँच देख पूर्वर जाइला 2020 केमी कौन कट ऑफ सब जाइला आ बर्तमान 2026 कौन जीव आ 2025 जो केलेंकारी होता तार केमी कौन कट ऑफ सब थिला सबू 50 उपर रोचे। छुआ पढ़ो कौन कर कौन क्या सहित कमी कौन कम्पीट कर। ओके, ये विषय ही आज आम जाना केमिति यही सब जिनस को आम ओवरकम कर। देख गोटे हूँ आमर एक्चुअली प्रथम बड़ जिनस कम करने दरकार हूँ स्ट्राटेजी। केमिति कौन स्ट्राटेजी कर पूर्व कम हूँ कौन सिलेबस केमिति कौन अच्छी कौटू सब क्वेश्चन गुड़ाक आसू विषय प्रथमे आमको जाना पड़ो। तापर रहा आमर कौन मक टेस्ट दबा PYQ एगुड़ाक सब दबा है सरला लास्ट को रहा रिवाइज कर रिवाइज तारी सहित चली PYQ मक टेस्ट भी दबा चली देन जाइकी पाइबा। ये सब जानिबा केमिति थ्रू द कौन सिलेबस। तो सिलेबस प्रायतः आर्ट्स और साइंस रे डिफरेंट किंतु सेक्शन 1 जोटा कंपलसरी सेटा ही दी जनकर समान दीटा स्ट्रीम समान कौन इंग्लिश रोची तुमर जनरल अवेयरनेस रोची आ कौन रीजनिंग रोची आउ कौन रहा ये सब जिनिस रोची टीचिंग एप्टीट्यूड भी रोची है टोटल हूँ 100 मार्क्स ता भितर 40 मार्क्स हूँ कंपलसरी आउ 60 मार्क्स हूँ कौन तुम सब्जेक्ट बेस्ड जार जो स्ट्रीम से अनुसार सब्जेक्ट अनुसार ही मार्क्स। तो केमिति कौन आम ओवरकम करें गुड़ाक तो सबू पिला तो स्ट्राटेजी फॉलो कर कौन समस्ते पाइबे ना तो पाई पारना। तो आमको कौन एमती स्पेशल किसी करने को पड़ो जहाद्वारा कि आम पाइपर। ओके, मु कहूँ देख प्रथम यही जो 40 मार्क्स अच्छी आपको ही टार्गेट करवा समस्ते बोथ आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम है ता भितर इंग्लिश मेनली सबुठू प्रथम तुम जदि क्या टार्गेट कर सी हूँ कौन इंग्लिश रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड हाँ आ जीके जीएस एगुड़ा पर ये सब गला
টিଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ତ ତୁମେ କେହି ପଢ଼ିନଥିବ, କେବଳ ଯାହା ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିନଥିବ ନୂଆ ନୂଆ ପଢ଼ିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ଯଦି ବି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିପାରିଲ, କିଛି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଓକେ, ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ହଁ, ସେକ୍ସନ୍ 1 ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତୁମେ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା, ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ୟୁସେଜେସ୍, ତାପରେ ଗ୍ରାମାର, ସିନୋନିମ୍, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍, ସ୍ପେଲିଂ, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଜିଏଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଜିକେଜିଏସ୍ଟା ପରେ ସେଟା କରିବ ଯଦି ହେବ। ରିଜନିଂ ତ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, ନ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା? କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଲର୍ଣ୍ଣର ରିଲେଟେଡ଼ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସେସ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ରୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, କମିଟି, କମିଶନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ ନ ପଢ଼, ଯେମିତିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ରିସ୍କ ନିଅନି। ତାପରେ ଏଭ୍ରିଡେ ସାଇନ୍ସ, ଏଟା ତ ଆସିବ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଗଲା ପରେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲା ମେନଲି ଫୋକସ୍ କର। ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠୁ ମାନେ କେଉଁଠୁ ପକାଉଛି ସେ, ତ ଫିଜିକ୍ସରେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ, ମୁଁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲି କେତେ 20 ମାର୍କସ୍ ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଯେମିତିକି ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, ରେସିଓ, ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ଆଲଜେବ୍ରା, ସେଟ୍ସ, ରିଲେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ ମେ ବି ତୁମେ ଛାଡ଼ିପାରିବ, କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ କରିବ, ଲଗାରିଦମ୍ ତ ଇଜି କରିବ, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ଦେନ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ କଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରହିଲା ତୁମର ବାୟୋକୁ ଆସିବ। ବାୟୋର କ'ଣ? ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଫଙ୍କସନ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ରେସ୍ପିରେସନ୍, ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ୍, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ହେରିଡ଼ିଟି, ଦେନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଫୋକସ୍ କରିବ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ତାପରେ ଦେଖିବ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଟିକେ ଯିବ। ହଁ, ଲଜ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ବି ଦେଖିଦେବ। ଏତିକି ଦେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସେମ୍ ଏଜ୍ ରହିଲା। ସେକ୍ସନ୍ 1 ତୁମେ ତ ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ କହିଲି। ସେକ୍ସନ୍ 2 ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯିବ ଆହୁରି। କାହିଁକି? ଯଦି ସେକ୍ସନ୍ 1 ଯଦି ତୁମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବ, ସେକ୍ସନ୍ 2ଟା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ ତ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିଛି ମେନଲି। କ'ଣ? କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ଗ୍ରାମାର, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ସିନୋନିମ୍, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ରହିଛି। ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍, ସ୍ପେଲିଂ, ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍, ଇଏ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ? କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଧ୍ୱନି, କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ସମାସ, ସିଣ୍ଟାକ୍ସ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତୁମର। ଓକେ, ମେନ୍ ଆସିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ପଲିଟି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ମେନଲି ମୋତେ ତ ବିଶେଷ ସେମିତି ଜଣା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ, ତ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାର, ଜିଓ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଇସବୁ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ପପୁଲେସନ୍, ଫରେଷ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍, ଏସବୁ ଇଜିଲି ସବୁ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଇଜି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ପଢ଼ିବନି ହେବ କେମିତି? ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବ ତୁମେ, କେଉଁଟା କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବ। ପଲିଟିରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଖିଯିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଖିଯିବ, ସହଜ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଆଉ FR ଦେଖିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ତୁମର, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ବି ରହୁଛି। ପଢ଼ିକି ଯିବ ଭାଇ, ହେଇଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବନି। ଓକେ, ତାପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ କି ନାହିଁ
क्वेश्चन जदि 100टारू तुमको एटलिस्ट वर्तमान समय रे 60 तो पक्का धरिनियो कट ऑफ जीव माने सेफ स्कोर एटा तो तुम अटेम्प्ट करियो केतटा जहाँ मुझे कहूँ शुण टे मन लगे पार्ट 1 लाइक कौन सेक्शन 1 रु सबू जहाँ जी आसो कर कि ना सेक्शन 2 रे तुमको जहाँ जी आसला कर कि ना देन जोटा न आसूची जदि 50-50 चांसेस रोची देन तुम कौन कर ताको गोल बुलेब अदरवाइज बुलेब ना जदि 4टारू 3टा भी जना ना ताले किसी करनी 4टा तो ना छाड़ गला छाड़ 50-50 चांसेस जदि रोचे आउ तुम जदि अधिक कर लाइक 60टा उपर कर सारे हाँ कॉन्फिडेंस आसूची ताले मार अदरवाइज मार ना एमती हो तो जदि भल लगे भिडटी तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आउ जदि कौन भी गाइडेंस दरकार तो ये नंबर मत व्हाट्सएप कर थैंक यू।